Okay, we're here at the hanging bridge again. Yeah, let's go there. Hanging bridge of Nutimek, Manitoba, the longest bridge, hanging bridge. Oh, they're big dogs. Hi. It's the hanging bridge. Hi kayo, Balbina. Bagam na, hindi nyo makita. Bagam na nyo, tika. Ado ang tao nakalat pa. Hanging bridge. Hanging bridge. Yeah, it's beautiful here. Yeah. Yeah. Okay, bye. We're gonna go for a walk. There's another one. Oh, nalo na. Wala kayong nakuha? Wala kasi may fight eh. Oo. What do you mean? May fight na nag-around doon. Sige, tuloy yung. Ah, anak, subli kami mo ito na. Where are the rest? You are still halfway yung nilakad mo kalayo sa pangganon. Ay. Pero maganda ba ito? Okay, we have the picture. Yeah, we take pictures. Yeah. Oh, come on. Nyaga na ata. Mary. Marlene. Halika na. Marlene, halika na. Picture tayo. O doon na. Mas maganda. Ayun sa bandaron. Sa bandaron na tayo. Sa bandaron sa gitna, kamo, sa gitna. O, dad, makan. Sa gitna. Picture, wala pa akong picture. See, hindi ito. Hanging bridge. Sabi ko kay Noel, Nipawa yun. Nipawa, mas maganda to. Yung Nipawa, mas malayo. Ang bridge niya mahaba. Ito hindi masyado mahaba. Muna naman. Suspended niya, kung ano, suspended bridge. Mhm. Pero matibay ito ah. Look at that. Ano? Bakal? Para yung, yung sa may... Talaga bakal na ito. Mhm. Ito yung hanging bridge. Apuram ta dati tinganak hindi kakayat. Agyugyug ayog. Agyugyug ayog ta tingana eh. Kininana nga biyag. Eh hindi, agyugyug bayog di tingana eh. Na. At least hindi magkagmanong engine bridge. Oh my God. Engine bridge, yung Capilano bridge sa BC, that's hard. Nagtuya kayo lang pero nadadyakitin nga makitang maggunggun eh. O na. Yeah, naka-video. Naka-video yung dalawa. Pwede ni Rubay na onda pa may. Tadaan. Another 30 minutes daw, mag-fishing pa. Hindi, andyan na oh. Ha? Andyan na oh. Mag-fishing pa sila. Puta. Cute, but it's taller. Yeah. Yeah. That's a poodle, yeah. That's a poodle, yeah. Poodle, like mommy there, mommy. Wow. Vlog, they missed the vlogger. Nay, Yeah. Mr. Vlogger. Nuilito. Mayat matulungan ka nga kwada. Hangkaw na nga mabanaw. Yeah. Yung mga Iso ginamit ko di kalma. Lahat, ipagnana.
Ginamit ko ata di Kalman eh. Hanging bridge. Falling down. Pinipicture tayo pero binibidyo ko naman yung nagpipicture. Mhm. Oh, dito naman, pag ganun, other side. Yung ano, See the bridge. Oo. Okay, ready? Ayan. Okay, 1, 2, 3, Mr. Vlogger. Yeah. Ayos na yan. Hey, baby. Hey.